Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Saya ucapkan kepada Anda semua, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kita hari ini akan melanjutkan pelajaran bahasa Jerman kita, Deutsch für euch. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos, ya. Kita sudah berada di Abschnitt 4, ya. Abschnitt 4 adalah bab keempat, ya. Bagian ketiga, artinya ini adalah video ketiga di Abschnitt 4 ini, di bab 4 ini, dan di keseluruhan video kita sudah membuat 19 video, ya. Dan kita sekarang sedang akan memasuki sebuah pembahasan yang kita sebut dengan Die Wortstellung, ya. Die Wortstellung ini adalah penempatan kata-kata, ya. Jadi berbagai variasi bagaimana kita menempatkan sebuah kata dalam bahasa Jerman sesuai dengan kaedah-kaedah aturan gramatikal bahasa Jerman. Dan selanjutnya mengenai preposisi, ya. Preposisi kita akan bahas nanti di akhir pembahasan, ya. Dan mudah-mudahan Anda tetap semangat, ya. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang barusan bergabung di channel ini. Mudah-mudahan Anda merasa cocok di channel ini, dan jika Anda pemula, silahkan mulai dari video nomor 1, karena saya khawatir Anda akan mendapat kesulitan, ya, karena sudah banyak pembahasan yang kita lewati mengenai kaedah-kaedah bahasa Jerman, baik itu kata kerja ataupun kosakata, ya. Ya, kita mulai dengan pembahasan kita. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk memahami penjelasan-penjelasan saya. Jadi Wortstellung, ya, kita bahas mengenai Wortstellung dulu sekarang, ya, mengenai penempatan kata atau susunan kalimat, ya. Kita di Wortstellung itu kita bagi menjadi 3, ya, 1, kemudian 3, ya. Yang nomor di tempat 2 urutan kedua ini adalah kata kerja. Kita harus menempatkan semua kata kerja dalam bahasa Jerman adalah di posisi kedua. Coba kita lihat contohnya, ya. Ya, dia wiederholt, ya, mengulang. Jetzt die Frage, ya. Er wiederholt jetzt die Frage. Ini artinya dia mengulang sekarang pertanyaan itu. Er wiederholt jetzt die Frage, ya. Selanjutnya, jetzt, ya. Kita bisa menempatkan kata jetzt ini di depan, ya, atau juga kata die Frage di depan, bisa, ya. Yang penting kata kerja utamanya ada di bagian kedua, ya. Coba kita lihat. Jetzt wiederholt die Frage, ya. Nah, ini ada kesalahan teknis, ya, kesalahan dalam menyusun tadi. Seharusnya ini akan berada di sini setelah wiederholt, ya. Seharusnya akan berbunyi jetzt wiederholt die Frage, ya. Jetzt wiederholt die Frage. Sekarang dia mengulangi pertanyaan itu, ya. Jetzt wiederholt die Frage, ya. Kemudian contoh kedua, der Zug, ya. Kalau kita menggunakan kata trennbar, ya, kata yang bisa dipisahkan, maka akan menjadi fährt ab, ya. Jadi ada Endstellungnya ini, ya. Endstellung artinya di tempat terakhir. Coba kita lihat komplit kalimatnya yang selengkapnya. Der Zug fährt um 9 Uhr von Köln ab, ya. Der Zug fährt um 9 Uhr von Köln ab, ya. Berarti kereta itu berangkat jam 9 dari Köln, ya. Jadi asalnya adalah seperti yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, ini adalah abfahren. Artinya adalah kata trennbar, kata yang bisa dipisah, ya. Sekarang ini adalah penempatan kalimat, jadi kalimat itu bisa dibolak-balik, ya. Tetapi yang jelas kata kerja utama itu harus berada di bagian kedua, ya. Dalam arti yang saya maksud utama adalah ini fahren ini adalah utama, sedangkan ab ini
adalah tambahan atau yang kita sebut dengan Verzusatz ya, atau Vorsilbe ya. Jadi kata kerja utamanya ada di bagian depan ya. Jadi der Zug fährt um 9 Uhr von Köln ab ya. Asalnya adalah abfahren ya. Um 9 Uhr, kalau kita menempatkan um 9 Uhr, maka akan menjadi um 9 Uhr fährt der Zug von Köln ab ya. Um 9 Uhr fährt der Zug von Köln ab. Ya. Jadi ini adalah penempatan sebuah kata kerja dalam sebuah kalimat. Ya. Pada dasarnya kalimat-kalimat dalam bahasa Jerman ini bisa dibolak-balik. Ya. Misalnya kalau saya ingin membalik die Frage yang sebelah ini, die Frage menjadi di depan, maka akan menjadi die Frage wiederholt jetzt. Ya. Sayang sekali ini contohnya tidak bisa saya rubah karena sudah menjadi slide ya. Jadi kalau saya misalnya mengubahnya sekali lagi dengan jetzt dengan die Frage di depan, die Frage dengan pertanyaan, maka akan menjadi die Frage di depan wiederholt jetzt ya. Die Frage wiederholt jetzt ya. Itu sama artinya, hanya penempatan yang jelas, penempatan kata kerja utama harus berada di tempat kedua. Jadi harus dipisahkan antara subjek, kemudian katakanlah di predikat, kemudian objek ya. Objek ini ada di Frage, jetzt ini adalah sebuah keterangan ya. Sama dengan der Zug ya. Der Zug ya, ini adalah subjek, kemudian predikatnya adalah abfahren, karena ini adalah Trennbar, maka menjadi fährt ab, ab-nya ditaruh di paling belakang. Kemudian ini adalah keterangan ya. Ini semua adalah keterangan um 9 Uhr von Köln ya. Kalau dibalik misalnya dari von Köln bisa juga. Jadi von Köln fährt der Zug um 9 Uhr. Jadi von Köln fährt der Zug um 9 Uhr ab ya. Jadi jangan sampai lupa up-nya ini harus ditaruh di paling belakang ya. Sekali lagi, von Köln fährt der Zug um 9 Uhr ab ya. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi yang jelas kalimat bahasa Jerman ini bisa dirubah sesuai dengan selera kita, apa yang kita anggap lebih penting, mungkin jamnya kita anggap lebih penting, kemudian kita taruh di depan, maka harus sesuai kaidah, yaitu seperti kalau kita menganggap jamnya ini adalah penting, kita taruh di depan, kemudian ada fährt-nya, kemudian der Zug von Köln ab-nya, ab di paling belakang. Ya. Jadi penempatan sebuah kata sebagai di tempat pertama itu adalah sesuai dengan kepentingan apa yang ingin kita tekan pada sebuah kalimat yang ingin kita ungkapkan ya dalam bahasa Jerman. Sekali lagi yang jelas ini harus berada di tempat kedua. Jadi ini sangat penting kalau kata kerja posisinya harus di tempat kedua, sedangkan Verzusatz ada Vorsilbenya gandengan dari kata kerja utama harus ditaruh di paling belakang kalau itu merupakan kata kerja Trennbar. Ya, kemudian kita lanjutkan wiederholen. Ini adalah untrennbar, kata kerja wiederholen. Ini termasuk untrennbar, jadi tidak bisa dipisah seperti di atas. Kata kerja yang tidak bisa dipisah artinya adalah mengulang. Kemudian abfahren ini adalah trennbar, kata kerja yang bisa dipisah artinya berangkat. Ya. Oke, contoh ya. Saya akan menunjukkan beberapa contoh ya, bagaimana menempatkan kata-kata dalam bahasa Jerman, dalam kalimat bahasa Jerman seperti berikut ya. Herr Breuer fährt heute nach Frankfurt. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan kata heute di depan, kata heute hari ini, kata heute di depan, maka akan menjadi heute fährt Herr Breuer nach Frankfurt. Ya. Sekarang berangkat
atau pergi, Mr. Boyer pergi ke Frankfurt naik kereta. Ya. Der Zug fährt um 5 Uhr ab. Ya. Der Zug fährt um 5 Uhr ab. Ya. Lalu jamnya adalah yang penting, maka kita itu bisa taruh di depan, di awal kalimat, akan menjadi um 9 Uhr fährt der Zug ab. Ya. Um 9 Uhr fährt der Zug ab. Jam 5 kereta itu berangkat. Ya. Contoh selanjutnya, die Fahrt nach Frankfurt dauert 4 Stunden. Ya. Die Fahrt nach Frankfurt dauert 4 Stunden. Ya. Jadi kita buat dengan kata 4 Stunden di depan, maka akan menjadi 4 Stunden dauert die Fahrt nach Frankfurt. 4 jam lama perjalanan itu ke Frankfurt. Der Platz ist dort frei. Ein Platz ist dort frei. Kita menggunakan kata dort sebagai awalan, maka akan menjadi dort ist ein Platz frei. Di sana ada tempat kosong. Dort, di sana, ist ein Platz, satu tempat kosong. Der dort ist ein Platz frei. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Ja. Kalau kita membuatkan noch eine Stunde, maka kalimat ini, kalau kita buat noch eine Stunde di depan, maka kalimat ini akan berbunyi, noch eine Stunde habe ich Zeit. Atau bisa juga, noch eine Stunde Zeit habe ich. Bisa saja ya. Jadi, noch eine Stunde habe ich Zeit. Herr Breuer liest jetzt den Fahrplan. Ya. Kita mulai dengan jetzt ya. Menjadi, jetzt liest Herr Breuer den Fahrplan. Ya. Jetzt liest Herr Breuer den Fahrplan. Ya. Sekarang, Mr. Breuer membaca jadwal perjalanan. Ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya, list ini adalah kata kerja kuat atau kata kerja keras ya. Karena itu dia berubah menjadi lesen. Asal list ya, asalnya dari kata kerja lesen. Karena lesen termasuk kata kerja kuat atau keras, maka ini untuk personal, untuk kata ganti orang ketiga tunggal ini menjadi list ya. Jetzt liest Herr Breuer den Fahrplan. Ya. Contoh lainnya, er verlässt den Bahnhof schnell. Kita mulai dengan kata schnell. Schnell verlässt er den Bahnhof. Ja. Schnell verlässt er den Bahnhof. Viele Leute fahren nach Frankfurt. Ya. Viele Leute ini selalu dalam bentuk jamak. Ya. Jadi viele ini menunjukkan jamak. Ya. Atau ini kata benda ini termasuk jenis kata benda feminin. Ya. Apa ini disebut juga, tapi selalu dalam bentuk jamak. Karena itu dia berartikel die, ya, viele Leute. Karena itu dikonjugasi kata kerjanya menjadi fahren. Ya. Viele Leute fahren nach Frankfurt. Ya. Kita mulai dengan kata-kata nach Frankfurt akan menjadi nach Frankfurt fahren viele Leute. Nach Frankfurt fahren viele Leute. Banyak orang yang pergi ke Frankfurt. Herr Breuer nimmt jetzt seine Tasche. Ya. Kalau kita mulai dengan jetzt, ya, maka akan menjadi jetzt nimmt Herr Breuer seine Tasche. Jetzt nimmt Herr Breuer seine Tasche. Sekarang Mr. Breuer mengambil tasnya. Ya. Atau membawa tasnya. Ya. Mengambil tasnya. Jetzt nimmt Herr Breuer seine Tasche. Er steigt in Köln aus. Kita mulai dengan in Köln menjadi in Köln steigt er aus. Dia turun di Köln. Herr Müller zählt zuerst die Geldstücke. Herr Müller zählt zuerst die Geldstücke. Kita mulai dengan
Zuerst akan menjadi zuerst zählt Herr Müller die Geldstücke. Zuerst zählt Herr Müller die Geldstücke. Ja. Ein Heft kostet 25 Cent. Ya. Kalau kita mau menyebut euronya, maka kita akan mengatakan ein Heft kostet 0,25 Euro. Tetapi sebaiknya kita mengatakan ein Heft kostet 25 Cent. Jadi orang sudah jelas ya. Kita mulai dengan 25 Cent menjadi 25 Cent kostet ein Heft. Satu buku harganya 25 sen. Beberapa contoh lagi. Ich komme heute nicht. Ich komme heute nicht. Kita mulai dengan heute menjadi heute komme ich nicht. Heute komme ich nicht. Sekarang saya tidak datang. Er steigt schon in Mainz aus. Er steigt schon in Mainz aus. Kita mulai dengan schon in Mainz ya, menjadi schon in Mainz steigt er aus. Ya, begitulah contohnya untuk bagaimana membuat kata-kata dalam atau menyusun kalimat dalam bahasa Jerman. Pada prinsipnya yang paling penting perlu diingat adalah penempatan kata kerja dalam bahasa Jerman. Kata kerja utama itu harus berada di tempat yang kedua. Sisanya kita boleh membolak-balik kalimat itu sesuai dengan selera ataupun sesuai dengan apa yang kita pentingkan. Ya. Seperti kalau mementingkan jam, maka kita akan mengatakan jamnya lebih dahulu, lalu kata kerja dan subjek, kemudian keterangan selanjutnya. Ya. Baik, itulah untuk pembahasan mengenai Wortstellung atau susunan kalimat dalam bahasa Jerman. Kita akan lanjutkan membahas mengenai preposisi. Ya. Preposisi adalah sangat penting karena ini sangat sering kita temukan, karena preposisi ini juga sering bergandengan dengan banyak kata kerja, dan itu adalah ada di beberapa kasus kata kerja harus digandengkan dengan salah satu preposisi itu. Misalnya kata in, ya. In itu adalah berarti di dalam, ya. In bisa di dalam rumah, di dalam negara. Anggaplah ini dalam kotak atau bulatan hitam yang berada di dalam bulatan putih ini adalah sesuatu, ya. Nah, ini sesuatu bulatan hitam ini berada di dalam bulatan putih, ya. Itu yang kita sebut dengan in, berarti dia berada di dalamnya, ya. Itu di dalamnya, di dalam rumah atau di dalam negara atau di dalam kantor. Ini adalah lambang kira-kira artinya kalau kita menggunakan kata in, ya. Kemudian selanjutnya nah, ya. Kita sudah sering mendengar kata ini, kata-kata preposisi ini, ya, atau apa yang kita sebut preposisi. Nah sekarang adalah ke, ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ini akan berarti ke. Kalau kita melihat ilustrasi dari gambar ini, ada tanda panah 3 menuju ke bulatan putih, dia sedang menuju ke sana. Itu yang disebut dengan ke, nah, ya. Jadi tanda panah menuju ke arah bulatan putih, ya. Itu namanya nah, ya. Kemudian ada selanjutnya adalah bis, ya. Bis itu sampai. Jadi hanya sampai di sana, gitu kan. Ini ada satu tanda panah dan menuju ke bulatan putih ini, dan dia tidak kemana lagi, ya. Dan tidak menuju ke kota lain, ya. Bis, ya, hanya sampai di sana. Misalnya, ich fahre bis Jakarta. Saya berkendara sampai di Jakarta. Atau ich fahre bis Semarang, ya. Saya berkendara sampai Semarang. Berarti dia tidak melanjutkan perjalanan itu ke Jakarta.
Itu kira-kira maksud dari bagan penjelasan ini, ya. Kemudian über, ya. Über. Über ini adalah melewati, ya. Atau bisa mampir, ya. Biasanya melewati über, bisa menjadi mampir di sana, ya. Über Semarang, melewati kota Semarang. Über Solo, melewati kota Solo. Über Surabaya, melewati Surabaya. Jadi kalau Anda mau pergi ke Jakarta lewat Surabaya dan mampir di Solo atau mampir di Semarang, maka kita akan mengatakan über Solo, über Semarang. Itu yang disebut dengan über, ya. Kemudian von, ya. Von ini berasal dari, ya, dari titik putih ini dan pergi keluar, ya, dari, ya. Ini adalah kira-kira maksud dari sebuah kata dari, ya. Von, dari, ya. Ich fahre von Surabaya nach Jakarta. Ich fahre von Jakarta nach Yogyakarta, ya. Seperti itu kira-kira maksud dari von. Dan untuk über, saya ada tambahan sedikit, ya. Über bisa berarti juga di atas, ya. Di atas, über, ya, di atas. Jadi seperti itu, ini yang kita sebut dengan preposisi in, nach, bis, über, von. Ya. Kita lihat contoh-contohnya. Beispiele, jadi contoh-contoh in, nach, bis, über, von. Ya. Seperti ini, der Zug fährt über Köln nach Frankfurt. Kereta itu pergi melewati kota Köln menuju ke Frankfurt. Ya. Kereta itu pergi melewati kota Köln menuju Frankfurt. Der Zug fährt über Köln nach Frankfurt. Ya. Der Eilzug fährt bis Mainz. Ya. Kereta cepat itu pergi sampai ke kota Mainz. Ya. Kereta cepat itu atau kereta ekspres pergi sampai ke kota Mainz. Der Eilzug fährt bis Mainz. Ja. Jetzt sind wir in Koblenz. Ja. Sekarang, jetzt sind wir in Koblenz. Sekarang kita berada di kota Koblenz. Ja. Um wie viel Uhr sind wir in Frankfurt? Ja. Jam berapa kita ada di Frankfurt? Ya. Ini artinya juga kita sampai di Frankfurt. Ya. Um wie viel Uhr sind wir in Frankfurt? Jam berapa? Um wie viel Uhr? Ya. Um wie viel Uhr? Jam berapa sind wir in Frankfurt? Kita berada di Frankfurt. Ich fahre heute nach Stuttgart. Ya. Saya sekarang pergi ke Stuttgart. Naik mobil ataukah naik kereta, gitu ya. Saya sekarang pergi ke Stuttgart. Ich fahre heute nach Stuttgart. Ja. Wie lange hat der D-Zug in Mainz Aufenthalt? Ja. Wie lange, ya, berapa lama hat der D-Zug in Mainz Aufenthalt? Berapa lama pemberhentian D-Zug itu di kota Mainz? Ya? Berapa lama D-Zug itu berhenti di kota Mainz? Aufenthalt ini berhenti, artinya, ya, Aufenthalt. Ya. Wie lange hat der D-Zug in Mainz Aufenthalt? Berapa lama persinggahan? Bisa berarti bersinggahan. Persinggahan, ya. Der D-Zug in Mainz, ya. In Mainz, ja. Der D-Zug kommt um 13:32 Uhr in Frankfurt an. Ja. Kereta D-Zug sampai di kota Frankfurt jam 13.32 Uhr. Ja. Der D-Zug kommt um 13:32 Uhr in Frankfurt an. Ja. Fährt der Zug nach München hier ab? Ja. Fährt der Zug nach München hier ab? Apakah kereta itu berangkat ke München dari sini? Apakah kereta itu berangkat ke München dari sini? Ya. Fährt der Zug nach München hier ab? Ja. Nach München. Jadi ke München. Ja. Ke München. Was kostet eine Fahrkarte nach Hamburg? Ja. Berapa harga? Was kostet? Ya. Berapa harga? Eine Fahrkarte. Harga tiket. Fahrkarte nach Hamburg. Ke Hamburg. Ya. Was kostet eine Fahrkarte nach Hamburg? Berapa harga satu tiket ke Hamburg? Ya.
Frau Meier kommt von Berlin und fährt nach München. Ja. Frau Meier kommt von Berlin und fährt nach München. Ibu Meier datang dari Berlin, ya, datang dari Berlin dan pergi ke München naik kereta. Ya. Frau Meier kommt von Berlin und fährt nach München. Ja. Der Zug München-Frankfurt fährt von Nürnberg und Würzburg. Kereta api München-Frankfurt fährt berangkat dari Nürnberg dan Würzburg, ya. Dari dua kota ini, Nürnberg sama Würzburg. Der Zug München-Frankfurt fährt von Nürnberg und Würzburg, ya. Ya, seperti ini. Kita lihat lagi selanjutnya, ya. Der Zug hält nicht in Mainz, sondern nur in Bonn und in Koblenz, ya. Kereta itu tidak berhenti. Halten berasal dari halten. Der Zug hält nicht in Mainz, ya, tidak berhenti di Mainz, ya, tetapi melainkan hanya di Bonn dan di Koblenz, ya. Der Zug hält nicht in Mainz, ya, sondern nur in Bonn und in Koblenz, ya. Ya, ternyata sudah sampai di ujung pembahasan, ya, dari Abschnitt 4, ya. Bagian ketiga dari Abschnitt 4 ini, bagian ketiga dari bab 4, ya. Sedangkan sekali lagi 19 adalah nomor, kita sudah membuat 19 video untuk pelajaran bahasa Jerman dengan pembahasan Wortstellung und Präposition, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi